Send ko na po yung gift. Thank you po lahat nagbigay sa gift. Let's start! It'll open. Wow! Barbie! Barbie. Kita doon. Parang alam ko na yan eh. Wow! Mami! Wow! Yay! Labubo! Bakit pagkat mo ng German? Ganun lang. Yay! Thank you, Dara! Ay, buto. Sabi. Thank you po. Ay! Di ba si Isa? Dalawa. Wow! Let's see the reaction. Galing kay Franco. Wow, tulog ka na? Dress, seven dress. Avocado. Avocado worm. Avocado. Tea. Yay! Oh, ganda. Ayun! Ano? Mama! Dami ng shoes. Mukha akong kasya. Buga di kasya. Ay, laki-laki ko. Yay! Thank you, Yesha! Yay! Good Bayos job! ka, Bi. Kitchen! Ano lang? Wow. Ay! Wow. Wow. Tahikan natin. Thank you, Ate Kambal. Oh. Wow. Ay, wow! Ow, ow, ow. Kalan! Kalan! Kala ko gas stove. Wow!